Hi guys, ituturo ko nga pala sa inyo paano mag-add ng product sa pag nag-live tayo sa Shopee. Ayan, click mo lang yung live stream na yan. Tapos mapunta ka dyan, create stream. Click mo yan. Tapos lagay tayo ng title dyan. Ayan, check out kung anong gusto mo. Ayan, i-click mo lang yung add product. Click mo yung add product. Tapos, dyan yung mapupunta ka dyan yung mga nilike mo na product. Diyan mo mapunta, i-click mo lang yan, i-check mo lang yan para mapunta yan sa basket. Ayan, i-click mo lang yan. Kapag naman meron kayong recently na live na, pwede nyo yan i-select all lang. I-click mo lang yung select all, tapos scroll down na hanggang maka-select all mo na yan. Ayan, i-click mo lang yan. Ayan, matapos mo mag-select all dyan, i-click mo lang yung add. Click mo yung add. Tapos, ayan, dyan ka na mapupunta. Click mo yung next. Tapos, ayan, click mo lang yung show dyan para ma-pin yan. Tapos, pwede ka na mag-live. Go live. I-click mo lang yan.